Para iti balitang espesyal, may sa lalaki di China ti nagpamarang anatay babae iti tulong ti pamilya na tapno maliklikan ti kaso iti panagmaneho na bartek ken awan lisensya na. Nangaramid dati peke alamay ken pinarwarda anatay gapo iti drug overdose kabayatan iti panaglibas na ti mapan ijay Yunan. No pekasta na doktalan ti kapulisan ti plano da gapo iti maatap apasama ken ebidensya manipot iti surveillance footage ken bank records. Nakemeg ti lalaki di Abril 2026 na sentensyaan iti 5 a bulan apan nakaibalot ken namuerte iti 20,000 yuan idinto amem investigaran ti ina ken lula naga po iti mapapati apan nagtulong daan mangilemeng iti maysa a kriminal. Detan ti balitang espesyal ti Bombo ni Senbios, siak ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!